نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد في دورة تأهيل السند. وشرحنا تحفة الأطفال وانتهينا منها، وثم بدأنا بمتن الجزرية ووصلنا إلى باب الصفات. سأقرأ الأبيات إن شاء الله، ثم أنتم تقرؤون واحدا فواحد، كل واحد بيت، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرح إن شاء الله تعالى. طيب، يقول الناظم: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صححا. وفي اللام ورى وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استقل. نعم. Baik, Allah, kita seperti biasa dimulai dengan membaca dari bait ke-20 bab sifat, insyaallah. Baik, silakan dari Ahmad Sauki Pemuji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifati, sifatuha jahru warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidakul. Baik, terima kasih. Selanjutnya Uhti Andria, silakan. Bismillah, bait Ustaz, ke-20. saya dilewati dulu ya Ustaz, saya lagi kurang sehat Ustaz. Baik, Uhti Fauzia Asril, silakan. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قد بكت. Baik, terima kasih. Uhti Laila, silakan. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قد حصى. Baik, Uhti Rita, bismillah. Nah, Ustaz. Wasab wasabudat dumta'udha mutbaqah wa farra min bin huruful muzlaqah. Baik, selanjutnya Ukhti Masyidah. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Sudah membaca semua ya? Nah, insyaallah. Tafadhal طيب، insyaallah. نعم، بارك الله فيك. طيب، أولا يا كرام، قبل أن نأتي ونشرح الصفات، نأتي إلى تعريف الصفات. ما هو تعريف الصفة؟ تعريف الصفة يا كرام هي حالة تثبت للحرف فتميزه عن غيره من الحروف. حالة تثبت للحرف فتميزه عن غيره من الحروف. نعم. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang ta'rif. Kita membahas tentang pengertian. Adapun hadirin Allah, ketika kita membaca atau membahas tentang sifat, maka sifat secara ta'rif adalah hal atau keadaan yang menjadikan sebuah huruf berbeda dengan huruf yang lainnya. Sehingga, ulangi, bahwa yang dinamakan dengan sifat dan ta'rifnya adalah hal atau keadaan sebuah huruf yang menjadikannya berbeda dengan huruf yang lainnya. Nah, فوائد يعني الصفات، يعني لماذا نحن نتعلم وندرس الصفات؟ نتعلم الصفات حتى يعني نميز الحروف المشتركة في المخرج والحروف الضعيفة، ومعرفة ما يمكن إدغامه وما لا يمكن إدغامه وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
Baik, kalau salah satu faedah dari pembahasan sifat adalah bagaimana kita akan membahas makhraj yang membedakannya sebuah makhraj dengan makhraj yang dengan huruf dengan huruf ketika bersinggungan atau sama makhrajnya. Demikian juga membahas tentang hal-hal yang menjadi pembeda antara satu sama lain, apakah memungkinkan diidharkan atau diidghamkan, dan hal-hal yang semisalnya. Nah, insyaallah. نعم. فالحروف الصفات يا كرام تنقسم إلى قسمين، هناك صفات ذاتية وهناك صفات عرضية. الصفات الذاتية هي يعني تكون ملازمة للحرف لا تنفك عنه، يعني لا تترك الحرف، مثل يعني الجهر والتفشي وغير ذلك. أما الصفات العرضية هي ربما الحرف يتصف بها أحيانا وربما لا يتصف بها، يعني مثل التفخيم والترقيق للراء، ممكن الراء تكون مفخمة وممكن تكون مرققة، هذه تسمى بالصفات العرضية. نعم. Bismillah, kita berbicara tentang sifat, maka sifat terdiri dari dua jenis. Ada yang dinamakan dengan sifat dzatiyah, ada yang dinamakan dengan sifat aradiyah. Adapun yang disebut dengan sifat yang bersifat dzatiyah adalah sebuah hal yang melekat kepada sebuah huruf, tidak mungkin dia terlepas daripadanya. Lagi yang dinamakan dengan sifat dzatiyah adalah sifat huruf yang dia melekat dengan huruf dan tidak bisa lepas daripadanya. Contohnya jahar, tafasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sifat yang aradiyah. Sifat aradiyah hadirinullah adalah sifat yang muncul kemudian atau berkait dengan huruf yang bersambung dengan huruf, tarkik, tafhim, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah sifat yang aradiyah, kadang ada, kadang tiada. Nah, insyaallah. نعم. حديثنا عن الصفات الذاتية، حديثنا عن الصفات الذاتية وليس عن الصفات العرضية. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد عددها 5، وهي التي مذكورة عندنا في البيت 20، صفات جهر ورخو مستفل منفتح مصمت 5، والضد قل، إذا لها ضد. فإذا القسم الأول من الصفات الذاتية هي الصفات التي ليس الصفات التي لها ضد، وهي 5 صفات التي يعني مذكورة أمامنا في بيت 20. أما الصفات القسم الثاني وهي الصفات التي ليس لها ضد، الصفات التي ليس لها ضد وهي عددها يعني 7 صفات، مثل القلقلة واللين والتكرار والصفير وغير ذلك، سنشرحهم كله إن شاء الله. Kalau kemudian ketika kita membahas tentang sifat di sini disebutkan juga ada sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Di sini adalah saya menyampaikan tentang sifat yang mempunyai lawan dan sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Di sini ada yang 5 hal tadi yang disampaikan oleh Syekh. Dan kemudian ada yang tidak mempunyai lawan, ada 7 buah sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi kita mendapatkan 5 yang mempunyai lawan. Kalau dijumlahkan 5 dengan 5, 10. Dan kemudian ada yang tidak mempunyai lawan, jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Contoh di dalam sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan, qalqalah, kemudian safir, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah. نبدأ أولا بالصفات التي لها ضد، وكل عمل الأبيات يا كرام على ال5 صفات أو البيت الأول. يعني عندنا الآن صفاتها جهر، رخو، مستفل، منفتح، مصمتة. فهذه عندنا يا كرام كم؟ 5 صفات، 5 صفات. فإذا أولا صفات الجهر، صفات الجهر. ما تعريف الجهر يا كرام؟ الجهر هو قوة انحباس النفس عند النطق بالحرف، قوة الحرف وانحباس النفس معه. أغلق الميكروفون يا أستاذ أحمد. أحمد ذكر الله. نعم إن شاء الله. طيب. نعم. طيب أغلق الميكروفون يا أستاذ، بارك الله فيك. نعم.
قال صفاتها جهر. إذن سنبدأ بالكلمة الأولى جهر. تعريف الجهر يا كرام هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه، هذا هو الجهر. ما عكسه؟ عكسه الهمس، وهو في بيت 21 قال مهموسها فحثه شخص سكت. إذن الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف، الجهر انحباس النفس عند النطق بالحرف. حروف الهمس فحثه شخص سكت، حروف الجهر بقية حروف الهجاء من فحثه شخص سكت. واضح؟ Nah, Rahimahullah, di sini kita mendapatkan tentang penjelasan terkait yang pertama tentang jahr, sifatuha jahrun. Di sini Rahimahullah kita mendapatkan yang dinamakan jahr adalah inhibasun nafas. Kenapa yang terjadi inhibasun nafas? Tertahannya nafas inda nutqi ketika pengucapan suara dari sebuah huruf liqawati dikarenakan kuatnya i'timad, dikarenakan kuatnya penyandaran dari huruf tersebut atau suara tersebut kepada makhraj yang bersangkutan, kepada makhraj yang bersangkutan. Dan ini yang disebut dengan jahar. Jadi yang dinamakan dengan jahar adalah inhibasun nafas. Dinamakan dengan jahar adalah tertahannya nafas, tertahannya udara ya, nafas. Ketika menyebutkan sebuah huruf dikarenakan kuatnya penyandaran terhadap makhraj yang bersangkutan. Sementara kebalikannya dari jahar adalah hams. Kebalikan dari jahar adalah hams. Yang dimaksud dengan hams adalah jaroyanun nafas. Jaroyanun nafas. Berjalannya atau mengalirnya nafas ketika ketika pengucapan sebuah huruf. Terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Dan hadirin Allah, maka sisa dari huruf-huruf yang terambil oleh sifat hams, dia adalah jahar. Yang terkumpul di dalam fahathahu syakhsun sakat ini adalah huruf-huruf yang hams. Maka sisanya adalah jahar. Nah, insyaallah. Nah, ثم ننتقل إلى الصفة الثانية. قال شديدها لفظ أجد قط بكى. شديدها ما عكس الشدة؟ نرجع إلى البيت الأول. قال جهر ورخو. رخو، إذن الرخاوة عكسها الشدة. فنجعل البيت الأول يا كرام هو المرجع لجميع الأبيات. سنجعل البيت الأول شرحا لجميع الأبيات. إذن عندنا الهمس، عفوا عندنا الرخاوة. رخو ما عكس الرخاوة؟ الشدة. الشدة يا كرام هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، أما الرخاوة جريان الصوت عند النطق بالحرف. إذا نفرق بين الجهر والشدة. الجهر انحباس نفس، الشدة انحباس صوت. الرخاوة جريان صوت، الهمس جريان نفس. فإذا لابد أن نفرق بينهما. حروف الشدة يا كرام جمعت في أجد قط بكت. شديدها لفظ أجد قط بكت، يعني الهمزة والجيم والدال وغير ذلك. Nah, baik. Hadirin Allah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Dan hadirin Allah, saya menyampaikan bahwa di bait pertama menjadi rujukan. Bait pertama ini menjadi rujukan. Maksudnya rujukan adalah bahwa seluruh sifat-sifat ini kembalinya kepada bait yang pertama ini. Pembahasan di setelahnya kembali kepada bait pertama ini. Dan di sini hadirin Allah berkait tentang huruf yang rokhawah, maka sifat dari rokhawah ini kebalikannya adalah syiddah. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang rokhawah, maka kebalikannya adalah syiddah. Adapun syiddah hadirinullah berbeda dengan jahr. Syiddah inhibasus saut, jahr inhibasun nafas. Jadi kalau jahr yang tertahan adalah nafas, kalau syiddah yang tertahan adalah suara. Kalau syiddah yang tertahan adalah suara. Kebalikan dari syiddah adalah rokhawah. Kebalikan dari syiddah adalah rokhawah. Jaroyanun nafas. Kebalikan dari jahr
adalah hamas, jaroyanu nafas. Sementara kebalikan dari syiddah adalah rakhawah jaroyanu saut, mohon maaf, jaroyanu saut. Jadi kalau yang di dalam hamas jaroyanu nafas, kalau di dalam rakhawah jaroyanu saut, jaroyanu saut. Kalau di dalam syiddah inhibasus saut, kalau di dalam jahr inhibasun nafas. Maka silakan bedakan dan hafalkan perbedaan dua istilah ini. Ya, kalau jahr yang mengalir adalah nafas, kalau syiddah yang, mohon maaf, kalau jahr yang tertahan adalah nafas, kalau syiddah yang tertahan adalah saut. Kalau hamas yang mengalir adalah nafas, kalau rokhawah yang mengalir adalah suara atau saut. Nah, نعم. قال وبين رخو والشديد للعمر. بين رخو والشديد للعمر. إذا عندنا شدة عكسها الرخاوة، بينهما التوسط. بينهما التوسط. قال وبين رخو والشديد، يعني بين الرخاوة والشدة توجد صفة التوسط، وهذه صفة التوسط حروفها جمعت في للعمر، يعني اللام والنون والعين والميم والراء. إذا حروف الشدة أجد قط بكت، حروف الرخاوة للعمر، وبقية حروف الهجاء هي تكون لحروف الرخاوة. نعم. Dan hadirinullah, di sini kita mendapatkan sebuah penjelasan adanya pertengahan yang dinamakan dengan tawasud. Huruf-huruf tawasud hadirinullah, huruf-huruf yang berada di antara kedua tempat, yaitu rokhawah dan syiddah. Di antara syiddah dan rokhawah ada yang dinamakan dengan tawasud. Maka di dalam huruf-huruf yang tawasud ini terkumpul dalam kalimat lin umar. Huruf-huruf yang tawasud terkumpul di dalam kalimat lin umar. Maka kalau kita menggabungkan yang terambil oleh sifat tawasud, lam, nun, ain, mim, dan ro, lin umar. Nah, kemudian kita mendapatkan yang di huruf-huruf yang syiddah adalah ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Maka huruf-huruf yang sudah terambil, mohon maaf, huruf-huruf yang sudah terambil dari 28 huruf oleh lin umar dan juga ditambah dengan terambil oleh ajid qatin bakat, maka sisanya adalah rokhwah. Maka sisanya adalah huruf-huruf yang rokhwi atau rokhwah. Sekali lagi, ada huruf tawasud, lin umar. Lin umar ada 5. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Kemudian ada huruf syiddah, ajid qatin bakat. Ada huruf syiddah, hamzah, jai, azid, jim, ajid, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Nah, seluruh huruf tadi dari 28 huruf hijaiyah terambil oleh ajid qatin bakat dan kemudian diambil lagi oleh lin umar, sisanya adalah huruf-huruf yang rokhwah. Nah, insyaallah. نعم. ثم قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وسبع علو. إذا صفة الاستعلاء. ما عكس صفة الاستعلاء؟ الاستفال. عكس صفة الاستعلاء الاستفال. أين الاستفال؟ أيضا موجودة في البيت الأول، صفاتها جهر ورخو مستفل. إذا عندنا الاستفال عكسه الاستعلاء. عندنا الاستفال عكسه الاستعلاء. الاستفال يا كرام هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند نطق بالحرف. انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند نطق بالحرف، هذا الاستفال. أما الاستعلاء وارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند نطق بالحرف. ارتفاع أقصى اللسان. وحروفه جمعت في 7 أحرف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. خص ضغط قذ حصر. وهذه هي حروف التفخيم. الاستعلاء حروفه هي حروف التفخيم. نعم. Dan kalau di sini kita mendapatkan isti'la dan istifal. Kita mendapatkan isti'la dan istifal. Kembali mana disebutkan di sini di bait ke-20. Sifatuha jahrun wa rehbun mustafil. Istifal, hadirin Allah, kalimatnya adalah mustafil.
Dan dinamakan dengan istifal, hadirin Allah, adalah inhifad, adalah menurunnya lidah, aksal lisan ke bawah. Ketika dari hanakil a'la, dari hanakil a'la, dari langit-langit mulut. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang istifal, maka lidah kita turun, menjauh dari atas. Sebaliknya isti'la adalah irtifa, naiknya pangkal lidah kita naik ke atas, mendekati atau menyentuh dari langit-langit mulut kita. Itu yang dinamakan dengan isti'la. Ini dinamakan dengan isti'la. Dan hadirin di sini disebutkan ada huruf-huruf yang musta'li, huruf-huruf yang musta'li. Huruf-huruf yang musta'li hadirin adalah khussa dogtin kill adalah huruf-huruf yang tebal. Khussa dogtin kill adalah huruf-huruf yang tebal. Jadi sekali lagi bahwa huruf-huruf istilah ini adalah huruf-huruf yang tebal. Nah, insyaallah. نعم. ثم ننتقل إلى الصفة التي بعدها وهي صفة الإطباق. وهي صفة الإطباق. ماذا قال الناظم؟ قال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. الإطباق ما عكسها؟ عكسها الانفتاح. إذا رجعنا إلى البيت الأول ماذا قال؟ صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح. منفتح. إذا منفتح الانفتاح، ما عكسها؟ عكسها الإطباق. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. إذا الإطباق هو التصاق طائفة باللسان بالحنك عند النطق بالحرف. يص يض يط يض، فيلتصق اللسان عندما ننطق بالحرف. أما الانفتاح فهو الافتراق أو ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. فحروف الإطباق يا كرام هي 4: الصاد والضاد والطاء والظاء. أما حروف الانفتاح فهي بقية حروف الهجاء. نعم. Dan hadirin di sini kita mendapatkan keterangan lainnya berkait tentang sifat yang itbaq dan infitah. Jadi kalau kita melihat di bait ke-20, di sini disebutkan munfatih. Nah, munfatih maksudnya adalah sifat infitah. Sifat infitah. Apa kebalikannya? Maka kebalikan dari sifat infitah adalah sifat mutlaqah, adalah sifat yang mutlak. Adapun hadirin Allah berkaitan dengan mutlak adalah iltisak. Maksudnya iltisak adalah menyentuhkan atau mendekat ya. Lidah kita naik ke atas. Inda nutqi ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Adapun sebaliknya hadirin Allah yang dinamakan dengan infitah adalah ibtiad. Yang dinamakan dengan infitah adalah ibtiad. Maksudnya ibtiad adalah menjauh. Menjauh atau membuka. Maksud dari menjauh adalah ketika seseorang mengucapkan huruf-huruf yang infitah, maka lidahnya menjauh dari langit-langit tenggorokan membuka. Nah, itu yang dinamakan dengan infitah. Jadi di sini kita mendapatkan ada yang dinamakan dengan mutlaqah, yaitu kita iltisaq, yaitu ketika lidah kita naik ke atas menyentuh bagian dari langit-langit mulut kita. Sebaliknya infitah adalah sebaliknya. Ketika mulut kita, lidah kita menjauh dari langit-langit tenggorokan. Dan hadirin di sini huruf dari yang disebutkan di dalam sifat ini adalah sad, dad, ta dan wa. Ulangi, sad, ta, dad, ta dan wa. Maka selainnya selainnya adalah sifat yang sebaliknya. Nah, sifat itbaq, sad, da, ta, wa itu adalah itbaq, maka sisa dari 28 huruf setelah terambil oleh 8 huruf ini adalah seluruhnya adalah huruf-huruf yang infitah. Nah, insyaallah. شيخنا نعم يا شيخ. طيب دقيقة. طيب نواصل. ثم قال وفر من لب الحروف المذلقة. صفة الإذلاق. ما عكس الإذلاق يا كرام؟ هو الإصمات، مصمتة. عندما نرجع للبيت الأول قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، إصمات. والضد قل هو الصفة وعكسها التي شرحناها. طيب فر من لب يا كرام هي حروف الإذلاق.
الإذلاق يا كرام ما هو معناه؟ هو خفة الحرف عند النطق به، لأنه يخرج من ذلق اللسان أي طرف اللسان، وحروفه فر من اللب، يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. أما الإصمات عكسه، فهو امتناع انفراد حروف اللغة العربية في أصل الكلمة رباعيا أو خماسيا، مثل كلمة عسجل أو غيرها. لكن نحن نفهم الحروف المذلقة، وهي صفة الإذلاق، نعم. Baik, kalau selanjutnya adalah sifat idlaq. Balikannya adalah isma. Kalau kita kembali ke atas, kita akan dapatkan kalimat tersebut di atas berkaitan tentang musmabtatun. Nah, musmabtatun di sini adalah maksudnya adalah ismat. Balikan dari ismat adalah idlaq. Adapun yang dinamakan dengan idlaq, hadirinullah, adapun yang dinamakan dengan idlaq adalah huruf-huruf yang secara pengucapan mudah karena dia terambil atau ada di dalam ujung lidah sehingga mudah pengucapan. Sebaliknya kalau ismat hadirinullah adalah sulitnya pengucapan huruf dikarenakan imtina, dia menghalangi sehingga karena sulitnya dia terhalang untuk mengumpulkan huruf-huruf yang ismat di dalam rubai dan khumasi di dalam kosakata bahasa Arab yang terdiri dari 4 huruf dan 5 huruf. Itu sehingga dia imtina, terhalang, maksudnya terhalang adalah kesulitan. Jadi sehingga tidak mungkin ada huruf-huruf ismat di dalam sebuah kata di dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena sulit pengucapan. Nah, misalnya. Nah, misalnya. Halo? Syekh? Hal سمعتني يا شيخ. صوتك يتقطع، لا أعرف. كان صوتك يتقطع قليلا. Baik. Hadirin kalau suara saya terputus-putus tidak? Afwan yang mendengar? Jelas. Nah, يعني saya سبق عندكم يا شيخنا مشكلة ممكن. يبدو أن المشكلة عندي. نعم. Halo, Syekh. نعم يا شيخ عمران. أيوة نعم. هكذا جيد إن شاء الله؟ نعم. طيب، الآن ننتقل يا كرام. الآن انتهينا من الصفات التي لها ضد، وهي 11 صفة. 5 صفات وهي التي ذكرت في البداية: جهر، رخو، مستفل، منفتح، مصمتة، وضد. فهذه ضد هذه 10، لكن نقول 11. لماذا؟ لأن بين الرخاوة والشدة قلنا هناك التوسط للعمر، فتصبح 11 صفة. فإذا تصبح 11 صفة. أما الصفة التي لا ضد لها هي، قال الناظم: صفيرها صاد وزاي سين. صاد زاي سين. فالصفير يا كرام هي صفة للحرف والذي يخرج بمروره من مجرى. Halo, Syahana. من Afwan, iya طرف Syahana. اللسان يا شيخنا. Afwan ya نعم Syahana. نعم اسمعني. لا أسمع جيدا، صوتكم تقطع يا شيخنا. قليلا. نعم كيف هكذا يا شيخ عمران؟ نعم جيد يا شيخنا. نعم طيب. سمعتني أنا قلت أم أعيد مرة أخرى؟ تعيد يا شيخنا، لم أسمع جيدا. طيب لا بأس، أعيد. نعم. الآن ننتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد. انتهينا من الصفات التي لها ضد، وهي عددها 10. ذكرنا 5 في البداية: صفاتها جهر، ورخو، مستفل، منفتح، مصمتة. هذه 10. يعني الجهر ضده الهمس، رخاوة ضده الشدة وبينهما التوسط، الاستفال ضده الاستعلاء، الانفتاح ضده الإطباق، الإصمات ضده الإذلاق. فتصبح 11 صفة. هذه الصفات التي لها ضد. أما الصفات التي ليس لها ضد، قال الناظم:
صفيرها صاد وزاي سين. إذن صفة الصفير. وصفة الصفير هذه سميت بصفة الصفير لأنها تشبه صوت الطائر عندما يقول بصفيره في الصباح، فتخرج من هذه الصفة في 3 حروف: الصاد والزاي والسين، فأقواها الصاد. لماذا؟ لأن بها صفة الاستعلاء وصفة الإطباق. ثم حرف الزاي. لماذا؟ لأن فيه صفة الجهر. ثم بعد ذلك حرف السين. نعم. Baik, Rokullah, kita masuk ke dalam pembahasan. Tadi sudah ada sifat-sifat yang mempunyai lawan. Jumlahnya ada 11. Kenapa 11? Karena yang satu adalah di pertengahan. Yang satu tawasud, dia penambahan sehingga menjadi jumlahnya 11. Dan kemudian Rokullah, di sini kita masuk ke dalam sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu sofir. Sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu sofir. Adapun sofir hadirin Allah, dia ada di dalam huruf sad, zai, dan sin. Huruf sad, zai, dan sin. Adapun yang dinamakan dengan sofir, ini adalah sebuah sifat yang disadarkan atau dimisalkan dengan suara burung karena mendesis ya, karena mendesisnya sehingga seolah-olah suara burung. Dan hadirin kalau berkait tentang sifat sofir ini yang paling kuat adalah sad. Yang paling kuat adalah sad. Karena dia adalah sebuah huruf yang mempunyai sifat isti'ala dan yang juga dia itbaq. Maka kemudian hadirin Allah yang kedua adalah zai. Yang kedua adalah zai. Sifat yang lebih lemah daripada sad. Yang ketiga adalah sin. Nah, Nah. ثم الصفة التي بعدها وهي القلقلة. قلقلة قطب جد. قلقلة قطب جد. القلقلة يا كرام تعريفها هو اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وحروفه 5 وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. Nah. Baiklah, di sini masuk ke dalam sifat kedua yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang selanjutnya yang tidak mempunyai lawan adalah qalqalah. Qutubu jaddin, hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jai atau jim dan dal. Dan hadirin kenapa terjadinya qalqalah? Idradul makhraj, dikarenakan bergetarnya makhraj inda nutki ketika pengucapan huruf-huruf yang muqalqil, huruf-huruf yang dikolkolahkan. Sehingga terjadi getaran, maka terjadilah qalqalah. Nah, Masya. طيب. القلقلة تنقسم إلى قسمين، هناك قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. القلقلة الصغرى التي تكون في وسط الكلمة. يعني حرف القلقلة يكون في وسط الكلمة ولا بد أن يكون ساكنا، لأنه الشيخ السمنودي قال وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا. فالقلقلة تكون ساكنة، حرف القلقلة لابد أن يكون ساكنا. إذا كان في وسط الكلمة مثل ابتغاء، قد أفلح وهكذا فهذه تسمى صغرى. أما الكبرى تكون القلقلة في آخر الكلمة مثل ولهب، الحج. أما إذا كان الحرف عليه شدة مثل الحق وتب فنسميه قلقلة كبرى أكبر أو أشد. نعم. Baik, hadirin berkaitan tentang qalqalah. Tadi disampaikan bahwa yang dinamakan dengan qalqalah adalah huruf-huruf yang dalam keadaan sakin. Saya menegaskan bahwa huruf-huruf qalqalah ini adalah huruf-huruf yang qalqil dalam keadaan sakin. Dia dalam keadaan sakin. Dan hadirin di sana tadi Syekh salah satu hal yang disebutkan adalah mengutip salah satu kitab atau salah satu perkataan dari seorang ulama berkaitan tentang qalqalnya. Bahkan abiyana maksudnya adalah bahwa ini berkaitan tentang qalqalah sugro dan kubro. Bahwa dalam keadaan qalqalah hurufnya sakin ada di tengah. Hurufnya sakin ada di tengah.
maka dia dalam keadaan qalqalah sugura. Maksud qalqalah sugura adalah tidak begitu kentara, tidak begitu jelas. Dan dalam keadaan sebaliknya, dia ketika berada di akhir sebuah kata, di akhir sebuah kata, karena abyana, maka dia lebih jelas pengucapannya. Adapun hadirin Allah, ada yang mendapatkan syaddah. Jadi huruf qalqalah ada yang mendapatkan syaddah, maka dinamakan dengan qalqalah kubra asyad. Dinamakan dengan qalqalah kubra asyad. Qalqalah membantu kubra yang besar, asyad tetapi lebih kuat. Ini hadirin Allah berkaitan tentang qalqalah. Nah, insyaallah. طيب ثم ننتقل إلى الصفة التي بعدها وهي اللين. قال واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. صفة اللين وهي تكون في حرفي الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، وهذا ذكرناه في يعني متن تحفة الأطفال وشرحنا اللين، مد اللين وغيره. وأيضا اللين هو تعتبر صفة، أيضا تعتبر صفة. وصفة اللين هذه معناها إخراج الحرف من مخرجه بسهولة، إخراج الحرف من مخرجه بسهولة، فنقول خوف، قريش، وهكذا. نعم. Baik, kalau kemudian kita masuk ke dalam lin. Yang dinamakan dengan lin yaitu huruf waw dan ya yang didahului oleh fathah. Huruf waw dan ya yang didahului oleh fathah. Ini pembahasan sudah terjadi di dalam Tuhfatul Atfal hadirin Allah. Dan kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan lin maksudnya adalah suhulah, adalah mudah. Maksudnya mudah adalah kita ketika mengucapkan huruf-huruf lin ini, maka kita mengucapkannya dengan lebih ringan, lebih mudah dalam pengucapan dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. نعم. ثم انتقل إلى صفة الانحراف. قال والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل. إذن هنا صفتين عندنا، وهي صفة الانحراف وصفة التكرير. ما معنى الانحراف؟ الانحراف يا كرام هو ميل الحرف عن مخرجه بعد النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، وحرفه هو اللام، فاللام تنحرف إلى مخرج حرف النون. لا نقول مثلا وجعلنا، لا نقول وجعلنا، نوضح اللام حتى لا تنحرف وتذهب إلى مخرج النون. وكذلك الراء، الراء ربما تنحرف إلى اللام، ممكن تنحرف إلى اللام، فلا بد أن نبين حرف اللام وحرف الراء حتى لا تأتي فيه صفة الانحراف. قال والانحراف صححا، فلا بد أن ننطق الحرف صحيحا حتى لا تكون فيه صفة الانحراف. نعم. Allah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya inhiraf. Adapun yang dinamakan dengan inhiraf adalah hadirin Allah mail atau tergelincirnya suara dari huruf yang disebutkan, dari huruf yang disebutkan an makhrajih. Dan huruf-huruf inhiraf hadirin Allah adalah bagaimana suara ini mengalir tergelincir ke kiri, tergelincir ke dari tempatnya. Dan di sini hadirin Allah contohnya huruf lam itu mendekati atau seolah-olah mendekati dengan nun, mohon maaf. Lam seolah-olah mendekati dengan nun. Kita mengetahui ini adalah huruf yang seolah-olah dekat tergelincir ketika pengucapannya. Ataupun ketika kita berbicara tentang ra, maka ra sering kita mendapatkan tergelincirnya itu ke dalam lam. Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang inhiraf, huruf-huruf yang tergelincir, huruf-huruf yang menyamping, maka berhati-hati jangan sampai pengucapannya tertukar antara ra dengan lam, dengan la. Kemudian tadi Syekh menyebutkan antara lam dengan nun. Ya, نعم. نعم. ثم قال والراء وبتكرير جعل، أي جعل التكرير صفة لحرف الراء، جعل التكرير صفة لحرف الراء. والتكرار يا كرام أو التكرير هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء، هكذا. فالراء أو صفة التكرير يا كرام هي صفة ملازمة للحرف،
فالغرض منها معرفة الصفة وليس المبالغة فيها. لا نقول بسم الله الرحمن، سلام، خطأ. لكن يوجد صفة التكرير لا نقول نأتي بها، ولكن لابد أن نفهمها. بسم الله هكذا. وهذه هي صفة التكرير التي تكون في حرف الراء. نعم. Mikrokolog selanjutnya adalah huruf ra. Di sini ada sifat takrir dari huruf ra. Sifat ra di dalam takrir adalah huruf ra sendiri seolah-olah memantul atau bergetar ketika pengucapannya. Dan hadirinullah, maka sifat yang takrir ini adalah sebuah sifat yang harus berhati-hati atau dihindari ke pengucapannya terlalu kentara atau terlalu melebih-lebihkan. Mubalaghah, tidak boleh berlebih-lebihan dalam pengucapannya seperti rrr gitu ya, mau bergetar seperti itu. Tidak boleh mubalaghah. Maka Allah di sini berkaitan tentang sifat ra atau sifat takrir dalam ra ini, maka disampaikan tadi bahwa dia adalah sebuah sifat yang lazim untuk berupaya untuk berhati-hati dalamnya agar tidak terlalu memantul, mubalaghah tidak boleh seperti itu. Nah, misalnya. نعم. ثم ننتقل إلى الصفة التي بعدها وهي صفة التفشي. قال وللتفشي الشين. إذن حرف الشين فيه صفة التفشي. ما معنى التفشي؟ هو انتشار الهواء أو الريح في الفم عند النطق بحرف الشين. هكذا وتكون إما ساكنة أو متحركة في وسط الكلمة أو في آخرها، ولكن في الساكن تكون أوضح من المتحرك، مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان، تلك عشرة، أو مشربهم، بشراكم، وهكذا. Baiklah, selanjutnya adalah sifat tafasyi yang dimiliki oleh shin. Yang selanjutnya adalah sifat tafasyi yang dimiliki oleh shin. Adapun hadirin Allah yang dinamakan dengan tafasyi adalah kita memenuhi mulut atau rongga mulut kita dengan suara dari shin tersebut. Ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Maka sekali lagi hadirin Allah, maka di dalam pengucapan shin ini sifat tafasyinya ada dalam keadaan fathah, kasroh, dhammah, dia tetap dalam keadaan tafasyi. Akan tetapi ketika sakin, awdah, ketika dalam keadaan sukun, maka sifat ini, sifat tafasyi lebih kentara di dalam huruf shin. نعم. ثم قال ضاد نستطل أو استطل، لا بأس بذلك. والاستطالة معناها هي امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخره عند النطق بحرف الضاد. هكذا ويكون الاستطالة ظاهرة، يعني تظهر عندما يكون حرف الضاد ساكنا أو مشددا. ولا الضالين، يضرب، واضرب، وهكذا. فإذا يا كرام، صفة الاستطالة هي امتداد الصوت عند النطق بحرف الضاد. نعم. Kalau selanjutnya adalah sifat yang dinamakan istitalah. Adapun yang dinamakan dengan sifat istitalah adalah imtidadu saut inda nutqi bi harfil dad. Adalah imtidad memanjangnya suara ketika mengucapkan huruf dad. Yang dimaksud dengan huruf dad ini hadinullah, dia ada dalam keadaan istitalah, yaitu pengucapan yang kita mengetahui pengucapannya itu dari samping gigi geraham imtidad, memanjang. Nah, imtidad itu memanjang, Maksudnya memanjang bagaimana? Suaranya ada buntutnya. Dad itu ya. Walal seperti itu, maka dia istitalah itu maksudnya adalah imtidad. Maksudnya adalah ada buntut atau memanjang di akhir. Nah, insyaallah. نعم. هناك صفة يا كرام لم يذكرها الناظم، وهي صفة الغنة، لابد أن أذكرها لكم.
الغنة يا كرام هي يعني صوت أغم يكون في حرفي النون والميم. وإذا تذكرون في متن تحفة الأطفال قال الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. إذن الغنة صفة في حرف النون والميم وتخرج من الخيشوم، وتخرج من الخيشوم. إذن الخيشوم كما ذكرت لكم اللقاء الماضي في المخارج، الخيشوم هو مخرج لصفة وليس لحرف. الخيشوم مخرج لصفة وليس لحرف، فلذلك الغنة هنا بمقدار حركتين تكون في النون والميم، تخرج من الخيشوم، تخرج من الخيشوم، وهذه هي صفة الغنة. نعم. Hadirin Allah, barakallahu fikum, di sini kita mendapatkan sebuah sifat yang tidak tercantum di dalam matan. Di sini kita mendapatkan sebuah sifat yang tidak tercantum di dalam matan, yaitu gunnah. Nah, yaitu gunnah adalah suara alghan, adalah suara senandung yang keluar dari pangkal hidung, ketika kita mengucapkan sebuah huruf. Dan hadirin Allah, yang dinamakan dengan sifat ini, sifat gunnah, dia seperti yang disampaikan oleh Syekh di pertemuan sebelumnya, bahwa gunnah atau khaisum ini adalah sebuah tempat untuk sifat. Ini sekali lagi Allah, bahwa dia bukan makhraj, bahwa yang dinamakan dengan khaisum adalah tempat untuk sifat. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh, bahwa yang dinamakan dengan gunnah dia bukan makhrajnya di dalam khaisum, tetapi itu adalah sebuah sifat. Sifat dari apa? Sifat dari mim dan nun. Sekali lagi, sifat dari mim dan nun dalam keadaan sakin. Naam, Syekh. نعم. هذا بالنسبة لي باب الصفات كاملا يا كرام. هل أحد عنده شيء؟ Baik, Allah, itu pembahasan terakhir kita berkaitan tentang sifat di bab ini. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mal faraq bainal isti'la wal itbaq, Ustaz? Ya, Syekhana yurid yatafarraq bainal itbaq wal isti'la ya, Syekh. نعم، جميل. بالنسبة للاستعلاء وللإطباق، بالنسبة للاستعلاء وللإطباق، كل حرف إطباق استعلاء، ولكن ليس كل حرف استعلاء إطباق. مرة أخرى، كل إطباق استعلاء وليس كل استعلاء إطباق، لأن الإطباق أخص من الاستعلاء والاستعلاء أعم من الإطباق. فصفة الإطباق تكون أيضا في الحرف الساكن، وصفة الاستعلاء أيضا تكون في الحروف التي فيها تفخيم، التي يكون فيها تفخيم. الفرق بينهما واضح يا كرام، هو كل حرف إطباق استعلاء وليس كل حرف استعلاء إطباق. نعم. Baik, bahwa berkaitan tentang isti'la dan itbaq, bahwa setiap huruf-huruf yang isti'la tidak itbaq, tetapi setiap huruf itbaq adalah isti'la. Kenapa demikian? Karena isti'la ini lebih umum daripada itbaq. Isti'la lebih umum daripada itbaq. Maka tiap huruf itbaq adalah isti'la, tetapi tidak tiap huruf isti'la adalah itbaq. Dan hadirin Allah, maka di sini kita bisa membedakan berkaitan tentang huruf-huruf yang musta'li dan mutbaqah. Huruf-huruf yang musta'li dan mutbaqah, bahwa setiap huruf yang isti'la itu artinya mengangkat lidah bagian belakang, itu semuanya huruf-huruf isti'la itu semuanya itu lebih besar daripada itbaq. Jadi kalau itbaq itu lebih khusus, kalau isti'la lebih umum. Maka kita mendapatkan bahwa huruf itbaq pasti isti'la, tetapi tidak seluruh huruf isti'la adalah itbaq. Nah, Syahana, kalau tadi disebutkan bahwa itbaq itu iltisak, ya, menyentuhkan saja. Kalau isti'la itu mengangkat lidah. Nah, Syahana. طيب،
كم بقي من الوقت؟ وجدنا 9 دقائق يا شيخنا. طيب نحن في ال9 دقائق لا نستطيع أن نطبق، لكن سنطبق إن شاء الله المرة القادمة، وحتى نستخرج المخارج والصفات إن شاء الله، نستخرج المخارج والصفات إن شاء الله نعم. في 9 دقائق أو 8 دقائق. لا أعرف، كان هناك سؤال، إن كان هناك أمر ما تريدون يعني. Baik, 9 menit tidak cukup untuk latihan. Kita akan latihan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kita sekarang tinggal tersisa 8 menit. Juga kurang. Nah, maka silakan ini dimaksimalkan bagi yang ingin bertanya berkait sifat yang kurang jelas, ingin dijelaskan kembali, atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Silakan menghabiskan waktu hingga akhir. Silakan. Tanya Ustadz. Jadi sedikit perbedaan antara istilah dan itbaq tadi. Kalau itbaq itu sodotozo, kemudian kalau yang istilah itu bedanya ada ghain dan qaf. Hakadha. Sahih saya. Nah, Syekhana, huruful isti'la wa huruful itbaq ya Syekhana. Bahasa khusus. ليس فاصل. حرف الإطباق والاستيلاء يا شيخنا. من الإطباق وجدنا صد ضد طاء ضاء يا شيخنا. صد ضد طاء ضاء. نعم. وبقي يعني المستعلي هكذا يا شيخنا. لا 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 لا، الإطباق حروفه 4 معروفة. قال الناظم: وصاد ضاد طاء ظاء مطبق، 4 حروف. بقية الحروف هي استعلاء، يعني حرف الصاد يكون مطبق مستعلي. نعم. طيب حرف الغين مثلا، ضغط الغين، يكون حرف استعلاء لكن لا يكون حرف إطباق. فكل حرف إطباق حرف استعلاء، لأن الحروف ال4 التي في الإطباق هي مع حروف الاستعلاء، لكن ليس كل حروف الاستعلاء حروف إطباق. Ya begitu, Ukhti. Jadi yang dinamakan dengan huruf-huruf itbaq pasti musta'li, tetapi tidak sebuah huruf-huruf istilah itu mutbaqah, tidak semua huruf istilah itu mutbaqah. Huruf-huruf istilah tadi yang sudah disampaikan di dalam kalimat yang ada di dalam bait ya. Itu adalah sebuah huruf yang di dalamnya seluruhnya istilah. Di dalam huruf-huruf istilah itu ada huruf-huruf mutbaqah, ada huruf-huruf yang itbaq. Jadi sekali lagi huruf itbaq itu kalau itbaq pasti musta'li. Jadi contohnya sod. Sod itu pasti musta'li. Dia itbaq dan pasti musta'li. Kenapa? Karena itbaq itu lebih khusus daripada istilah. Tetapi huruf istilah seperti ghain misalnya, huruf ghain. Dia musta'li, dia adalah istilah, tetapi tidak mutbaqah, tapi tidak itbaq. Begitu, Ukhti, barakallahu fikum. Ya, ghain dan qaf. Benar Ustaz. Nah, ya begitu. Baik, silahkan yang mengacungkan tangan. Silahkan Akhi Farid. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Pertanyaan tentang sifat huruf ta yang memang hamas itu, dari dulu saya belajar ketika memang di pelajarannya itu hamas itu ketika sukun, ta sukun ya. Tetapi sekarang jadi masyhur ketika memang huruf ta berharakat juga ada hamasnya. Itu gimana Ustaz? Ya, karena يعني قد عرف من قبل يا شيخنا أن حرف التاء محموسة عند نطقه في ماذا في ساكن يا شيخنا، ولكن الآن معروف عند الناس يعني عند نطق بحرف التاء هناك محموسة أيضا يا شيخنا. طيب ما هو نفسه سواء، إذا معروف عند الناس أنه مهموس وقد درسنا أنه مهموس، فحرف التاء عند السكون يكون مهموس، واضح يعني لا يوجد فرق بين كلامه. لا أعرف هذا سؤاله. نعم. السؤال يا شيخنا كيف يعني حرف التاء هل هذا حمص يعني موجودة في حرق عند الحركة يا شيخنا؟ لا، الحرف الخفيف ضعيف يكون عند الحركة، لكن الأولى أن يكون عند الحرف الساكن.
Baik, dalam keadaan berharokat, huruf-huruf mahmus itu tetap ada hamesnya, hanya saja dhaifah, hanya saja sangat lemah, hanya saja lemah. Dan dia kuatnya, huruf-huruf hames itu akan sangat kentara dalam keadaan sakin. Begitu, akhi, barakallahu fikum. Sedikit lagi untuk memang penegasan. Ketika memang kayak tak itu dulu tuh bulat gitu, tak ada masa apa nggak terlalu. Tapi sekarang tuh ma'rufnya tak kayak gitu, maksudnya gitu. Ustaz. عند نطق بهذا يا شيخنا تاء 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 هكذا، هل هذا مبالغة يا شيخنا؟ تاء مثلا. يا أستاذ هندرة لك وللجميع، أنت عندما تخرج الحرف من مخرجه الصحيح كل الحروف لا يجب أن تخرج بمبالغة. مثلا إن الذين تتوفاهم لماذا أقول إن الذين تتوفاهم هكذا؟ لماذا؟ الحروف تقرأ بتؤدى وباطمئنان سواء في حرف التاء أو في غيره. نعم. يعني هناك حرف الضاد وحرف القاف أقوى من حرف التاء، فلا بد أن يخرج بتأدى واطمئنان. نعم. نعم. Jadi gini, akhi, barakallahu fikum, bahwa kita kembalikan kepada itminan, kepada normalnya, kepada hal yang lazim, yang umum dalam pengucapan. Jadi kalau kita mengucapkan dan kemudian kita mengucapkannya tidak nyaman, mengucapkannya tidak normal ya, cacawafa itu tidak normal. Karena memang normalnya bukan seperti itu. Maka ini dinamakan mubalaghah. Maka sekali lagi saya menyampaikan, sesuatu yang tidak membuat kita nyaman dalam pengucapannya, ini adalah masuk ke dalam mubalaghah, keterlaluan. Dan ini tidak bagus. Karena seharusnya ketika kita mengucapkan sesuatu itu normalnya seperti apa, nah itulah ukuran kita. Karena kalau kita sudah tidak nyaman dalam pengucapannya, berarti itu ada sesuatu yang salah, mubalaghah atau keterlaluan. Begitu. Syukran, Syekh. خلاص ننتهي يا شيخ هندرة، بارك الله. Nah. Baik, Allah, mohon maaf, nampaknya waktu kita sudah di akhir waktu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Jazakallahu khair. Naktafi bihadzal qadar. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan katsiran ya Syekhana bi hudurikum wa bi ilmikum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya atas segala alfa lupa khilaf. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syekh. Muslat.